आसन्तु सीधा सड़क आजिर एही विश्लेषण भितरकु जिबा समस्तंकु स्वागत। आज आमे एमिति एक साहित्यिक कृति उपरे आलोचना करिबाकु जाउछे जहा प्रकृतरे असाधारण। जातीय कवि वीरकिशोर दासଙ୍କ रचित कविता आस उत्कळीय। देखंतु एहा केवल किछि धाड़ीर कविता नुहे बरं ओडिसार वीरत्व आउ बलिदानर एक जीवंत इतिहास कहिले भी भूल हेबनी। आज आमे देखिबा किपरि एही गोटिए कविता समग्र राज्यर गौरवकु निज भितरे बांधि रखिछि। तेबे प्रस्तुत तो? कवितार आरंभ एक अति चमत्कार आउ शक्तिशाली डाकरारु होइछि। आस उत्कळीय शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूरब कथा। टिके भाबन्तु तो एही धाड़ीगुड़िक केते प्रभावशाली। कवि एठारे समस्त ओडियांकु एकाठी हेबाकु आउ निज माटीर गौरवमय अतीतकु मने पकाइबाकु निमंत्रण करुछन्ति। एहा कोनसी साधारण डाकरा नुहे बरं एहा हेउछि आम सांस्कृतिक ऐतिह्यकु खोजिबार एक शक्तिशाली माध्यम जहा पूरा कविता पाई एक दृढ़ मूलदुआ पकाउछि। तेबे आजिर एही आलोचनाकु आमे मुख्यतः पांचटी भागरे बांटिछु। प्रथमे कवितार आह्वान, तापरे पाइक विद्रोहर वीर, सेहिपरि धर्मार बलिदान, गोपबंधु एवं अहिंसार पथ आउ शेषरे शहीद बाजी राउत। एहा एक प्रकारर ऐतिहासिक गाइड भଳି काम करिब जहा आमकु कवितारे थिबा वीरमानंक सह टिकिनिखि परिचित कराइब। आसन्तु आगकु बढ़िबा। प्रथम भागरे रहिछि कवितार आह्वान। देखिबा कविंकर मूल उद्देश्य कौन थिला आउ से किपरि एही रचना माध्यमरे देशप्रेमर बीज बपन करिथिले। आउ तांको तळे किछि लोक आउ छोटो पिला एकाठी होई एक उच्च पहाड़ उपरे आम जातीय पताका अर्थात त्रिरंगा उडाउछन्ति। एही निर्दिष्ट दृश्यटी ना कवितार एक गभीर देशप्रेमी भित्तिभूमि स्थापन करुछि। स्वाधीनता पाई निज जीवन देइथिबा लोकंक स्मृतिरे आम मथा जेमिति आपे आपे नई जीव ताहा कवि एठारे खूब सुंदर भाबरे दर्शाइछन्ति। आउ सत कहिबाकु गले एही आवेग ही हेउछि पूरा कवितार मूल स्वर। वर्तमान आमे पहुंची गले द्वितीय भागरे पाइक विद्रोहर वीर। गोटिए साधारण देशप्रेमी आह्वानरू कविताटी किपरि निर्दिष्ट सामरिक वीरमानंक कहानी आड़कु गति करुछि आसन्तु ताहा देखिबा। आपण माने निश्चय बक्सी जगबंधु आउ चंदन हजूरींक ना शुणिथिबे, हाँ कि नुहे? एठारे कवि सेही महान योद्धा मानंक ना सीधासळख उल्लेख करिछन्ति। कविंक मतरे सेमाने निजर वीरत्व देखाई ज्यों अमर पथरे गति करिछन्ति ताहा केबे भी मलिन हेबार नुहे। 1817 मसीहार पाइक विद्रोहर सेही सामरिक गर्व आउ साहसकु कवि एठारे मने पकाइछन्ति। एठारे गोटे कथा ध्यान देवा जरूरी जे कवि युद्धकु प्रोत्साहित करुनाहांती बरं निज माटी पाई लढिथिबा सेही संग्रामी मानंकर गर्व आउ साहसकु बहुत निरपेक्ष भाबरे जीवित करुछन्ति। इतिहास रे ही पृष्ठा प्रकृतरे अतुलनीय, ताइना? वयस्क आउ तालीम प्राप्त योद्धा मानंक कथा परे एबे आसन्तु आम तृतीय भागकु धर्मार बलिदान। देखिबा एही विभागरे कौन रहिछि। एवं एही दृश्यटी अत्यंत चमत्कार भाबरे कोटिए कथा दर्शाउछि। सेही स्मरणीय ऐतिहासिक मुहूर्तकु जोंठारे 12 वर्षर कुनी पिलाटिए धर्मा कोणार्क मंदिरर दधिनौती मारी 1200 बढेयंकर सम्मान बंचाइथिला। आउ शेषरे मंदिर उपरु समुद्र गर्भकु डेई निज प्राण देइदेला। एठारे आमे सेही कुनी बालकर निर्भीक लंफ देखि पारुछु जेमितिकि से मृत्युकु टिक्के भी खातिर करुनी। कविंक भाषारे तार सेही अलिभा कहानी जुग जुग पाई अमर होई रहिब। निज समाज आउ जाति पाई निजको उत्सर्ग करिबार इमिति उदाहरण बुधाहुए आउ केउंठी मिलिगनी। एहा सीधा सड़ख आम हृदयको स्पर्श करे। एबे आसन्तु चतुर्थ भागकु गोपबंधु एवं अहिंसा। सशस्त्र युद्धरु बाहारी कवितारे एक बड़ आदर्शगत परिवर्तन किपरि आसुछे ताहा देखिबा। एही स्लाइड्रे ना आमे दुईटे संपूर्ण भिन्न विचारधारार एक सुंदर तुलना देखिबाकु पाउछ। गोटे पटे रहिछि अतीतर पाइक योद्धा मानंकर सशस्त्र प्रतिरोध जो माने रक्त देई देशको रक्षा करिथिले। आउ अन्य पटे देखंतु रहिछन्ति दरिद्रर बंधु उत्कलमणि गोपबंधु दास आउ तांकर अहिंसार पथ। कवि लिखिछन्ति जे गोपबंधुंक हृदयर प्रति अक्षररे केवल शांति मैत्री आउ प्रीति ही भरी रहिथिला। आउ सेही अहिंसा मंत्ररे से पूरा देशको बांधि पारिथिले। देश पाई निजको बळि देइथुबा गोपबंधुंक आदर्शकु अतीतर सशस्त्र विद्रोह सहित एक निरपेक्ष तुलना रूपे एठारे रखा जाइछि, जहा हमकु बुझाए जे देश सेवा पाई अनेक पथ थाइपारे आउ सबु पथर निजस्व गुरुत्व रहिछि। आउ एबे
ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଭାଗରେ ଶହୀଦ ବାଜି ରାଉତ। ଏହା କବିତାର ସବୁଠାରୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହଜନକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ହାତରେ ଆଉଲା ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ଏକାକୀ ବସିଥିବା ଏକ ନିରସ୍ତ୍ର ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ତା ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ କୂଳରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଳକର ଶରୀରରେ ଆଉ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା ଅଛି ନା, ତାହା ହିଁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ଏହାର ଏକ ଅସମାନ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବାଳକଟିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। କି ଦମ୍ ଥିଲା ସେ ପିଲାଟିର! ତେବେ ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସେହି ବାଳକ ଆମର ବାଜି ରାଉତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭୟ ନ କରି ସାମ୍ନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କରାଇଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି କ୍ରୋଧିତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। କବି ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାବିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁକ୍ତ ପଥର ସୈନିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଆମ ମନରେ କେତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅଦମ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭରିଦିଏ ସତରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କବିତା ବା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିକୁ, ତାହାର ବୀରତ୍ୱ, ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ବଳିଦାନର କାହାଣୀକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅମର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାଟି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ପରି ଅମର ବୀରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିପରି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଏହି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ନୂଆ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଥିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।